guys. Hi guys. Ayan na guys, nag-umpisa na ang dancing fountain na may ilaw-ilaw. Ayan. Dancing fountain. Nandito po ito guys sa Luneta Park. Lapit mo ka siya doon. Ganyan naman eh. Send mo sa GC mo. Mi. Send mo sa GC. Send mo sa GC. Videohan mo. Send ko to sa mama mo. Araw-araw ba to o every Saturday lang? Araw-araw. Araw-araw yan, meron ganyan. Gabi. Lakas siguro ng tubig. Maintain lang naman yung tubig dyan. Ayan guys. Akin na yan. Bawat ilaw, iba-ibang ano lang. May tugtog po kasi. Kapag may tugtog siya, may iba yung ilaw. Yan. Ang galing no. Bawat ano, may iba-ibang kulay. Rainbow colors. What? Told you, we have no money. What do you want? Some other time na lang, we buy helicopter, ha? Don't have helicopter here. The helicopter is there in the market. Here in the Luneta, no. No more, no helicopter. Just look na lang, baby, oh. Picturean kita din. Hanggang matapos yung tugtog, guys. Kung ilang minutes yung tugtog. Ganon din to. Yan, ang galing, sandali. Ang taas. Guys, you see guys, madilim na here sa Luneta. Yan na, tapos na. They all done. Ang haba, ayoko na, tapos na. Tapos, madilim na dito sa Luneta, guys. Ako na. Tapos na. Apo, anak. Ulugot ko kami. Ha?